ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रेत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णे समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते वा? Yes, sir. शुभ सन्ध्या। दुर्गा पूजायाः कृते सर्वेभ्यः शुभकामनाः। दुर्गा पूजा समागता खलु? आपको भी सर दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर्वेषां वस्त्रक्रयणं जातं वा? सर्वे वस्त्राणि क्रीतवन्तः? हरि ओम्। सम्यक्, समीचीनम्। प्राथमिकस्तरे भवन्तः यदा पठितवन्तः तदा किं समयविषये पठितवन्तः? Yes, sir. अस्तु, सम्यक्, समीचीनम्। संख्याविषये अपि पठितवन्तः? संख्या संख्या Yes, yes एकं द्वे त्रीणि चत्वारि yes, sir. पञ्च षट् सम्यक्। 50 संस्कृते किमुच्यते? 50 किमुच्यते? 50 सम्यक्। 50 60 Shatti. षष्टिः मुच्यते? षष्टिः 70 सप्तदश न 17 नास्ति 70 70 सप्तदश न 70 70 सप्ततिः सप्ततिः किं? सप्ततिः 17 सप्तदश। अच्छा अच्छा 30 संस्कृते কি বলা হয়? ত্রিংশত। 7টা 15 কে সংস্কৃতে কি বলা হয়? सपाद सप्तवादनम। सपाद सप्तवादनम, उत्तमम्। 17 10 दशाधिक सप्तवादनम। दशाधिक सप्तवादनम। उत्तमम्। अस्तु, तर्हि भवन्तः पूर्वस्मिन् पर्याये एतत् सर्वं पठितवन्तः। अस्तु, पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं किं पठितवन्तः?
स्मरन्ति वा? मुनिः मुनि मुनिः मुनि मुनयः कविः कवयः अग्निः अग्निः अग्नयः अग्निः अग्नि अग्नयः यतिः यतिः यति यतयः यतिः यति यतय कपिः कपिः कपि हरिः हरिः हरि हर हरयः अलिः 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 अली अलयः अलिः अली अलयः सम्यक् उपाधिः 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 उपाधि उपाधयः उपाधिः उपाधि उपाधयः उत्तमम् अर्जुनः अर्जुने अर्जुनः 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 अर्जुनौ अर्जुनाः उत्तमम् पुस्तकम् पुस्तकं पुस्तकानि शिशुः शिशुः शिशु शिशवः शिशुः शिशु शिशवः साधुः साधु साधु साधवः साधुः साधु साधवः वटुः 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 वटु वटु वटवः वटवः प्रभुः प्रभु प्रभु प्रभुवः प्रभुः प्रभु प्रभवः प्रभुः प्रभु प्रभवः दाता दाता दातारौ दातारः विधाता विधाता विधातारौ विधातारः कर्ता कर्तारौ कर्तारः वक्ता वक्तारौ वक्तारः वक्ता वक्तारौ वक्तारः श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः नेता नेतारौ नेतारः नेता नेतारौ नेतारः ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः अभिनेता अभिनेतारौ अभिनेतारः सीता सीते सीताः सीता सीते सीताः उत्तमम् तर्हि एतत् सर्वं स्पष्टमस्ति खलु क्रियापदं योजयित्वा वदन्तु यदि वयं हिन्दुः देवं पूजयति अनन्तरं द्विवचनं बहुवचनं च कुर्वन्तु हिन्दुः देवं पूजयति हिन्दू देवं पूजयतः हिन्दवः देवं पूजयन्ति वटुः चाकलेहं खादति अनन्तरं वटुः चाकलेहं खादतः वटुः चाकलेहं खादतः अनन्तरं बहुवचनं वटुः चाकलेहं खादन्ति वटवः चाकलेहं खादन्ति वटवः चाकलेहं खादन्ति कष्ट सहिष्णुः फलं प्राप्नोति
कष्ट স্যার বটবহ মা চাকলেয়ম মানে কি? चाकलेह মানে চকলেট, বটবহ বটবহ মানে চাকলেহম খাদন্তি, বাল- বালকেরা চকলেট খাচ্ছে। বালক, হ্যাঁ। हाँ अस्तु। कष्ट सहिष्णु कष्ट सहिष्णुः फलं प्राप्नोति। कष्ट सहिष्णु फलं प्राप्नतः कष्ट सहिष्णवः फलं प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति भवन्तः प्रायः पठितवन्तः शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति पठितं खलु। शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। स्मरन्ति वा? यस Yes. सर आम् तथैव आप्नोति, आप्नोति, आप्नुतः, आप्नुवन्ति, आप्नोषि, आप्नुथः, आप्नुथ, आप्नोमि, आप्नुवः, आप्नुमः। अवगतम्? স্যার আপনমি মানে? आप्नोमि अहं प्राप्नोमि इत्यर्थः। আচ্ছা, पावा। পাওয়া, হ্যাঁ। तर्हि अजन्त पुंलिंग शब्दान् वयम् अजन्त नाम स्वरवर्णान्त, स्वरवर्णान्तान् पुंलिंग शब्दान् वयं ज्ञातवन्तः खलु। हरि ओम्। यस सर अद्य वयं स्वरवर्णान्तान् स्त्रीलिंग शब्दान् ज्ञास्यामः। कान् ज्ञास्यामः? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दान् वयं ज्ञास्यामः। पश्यन्ति वा? Yes, sir. उद्याने शोभते लता, लता कुत्र शोभते? उद्याने उद्याने शोभते लता। कंठे शोभते माला, कंठे का शोभते? माला कंठे शोभते ते माला, कंठे माला शोभते, कंठे का शोभते? कंठे कंठे माला शोभते। विद्यालयं याति बाला, बाला विद्यालयं का याति? बाला बाला याति नाम गच्छति, याति इत्यस्य अर्थः गच्छति। वस्त्रं क्षालयति महिला, क्षालयति नाम परिष्करोति, যেটা বাংলাতে বলি কাপড় কাচা, কাপড় ধোয়া, ধোয়া ইত্যর্থে क्षालयति এর প্রয়োগ হয়। তাহলে वस्त्रं क्षालयति महिला, का वस्त्रं क्षालयति? का वस्त्रं क्षालयति? महिला महिला वस्त्रं धारयति महिला वस्त्रं क्षालयति। पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः लता, माला, बाला, महिला, कन्या वयं पठितवन्तः खलु। पाठशाला, रमा, सीता, शिक्षिका, छुरिका वयं ज्ञातवन्तः न वा? हरि ओम्। स्मरन्ति वा? यस सर Yes, sir. किंचित
इदानीम् इकारान्तं स्त्रीलिङ्गविषये वयं किञ्चित् जानीमः। भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः। का अस्माकं जन्मभूमिः? भारतम् किम् अस्माकं जन्मभूमिः? भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः। भारतम् अस्माकं का जन्मभूमि जन्मभूमिः। जन्मभूमिः। महाभारतं व्यासस्य कृतिः। व्यासस्य कृतिः महाभारतम्। महाभारतं व्यासस्य कृतिः। महाभारतं व्यासस्य का कृतिः कृतिः। जन्मभूमिः, कृतिः, मतिः, ज्योतिः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। तथैव एषा बुद्धस्य मूर्तिः। एषा वृद्धस्य मूर्तिः। बुद्धस्य मूर्तिः। कस्य मूर्तिः? बुद्धस्य मूर्तिः। मन्दिरे भक्तानां पङ्क्तिः। मन्दिरे भक्तानां पङ्क्तिः। तर्हि मूर्तिः, पङ्क्तिः, कृतिः, जन्मभूमिः, ज्योतिः, वृष्टिः, सृष्टिः एतत् सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गो स्त्रीलिङ्गे। युवतिः, रात्रिः सर्वं स्त्रीलिङ्गे। कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। वेदस्य अपरं नाम श्रुतिः। वेदस्य अपरं नाम श्रुतिः। श्रुतिः कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। श्रुतिः, स्मृतिः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। स्पष्टम्? स्पष्टम्। गृहस्य उपरि छदिः। गृहस्य उपरि छदिः न दृश्यते वा? दृश्यते वा? न दृश्यते। इदानीं दृश्यते प्रायः। नागतं वा? খুব দেখা যাচ্ছে না, খুব ছোট ছোট বোঝা যাচ্ছে না। इदानीं दृश्यते खलु? गृहस्य उपरि छदिः। छदिः माने छात्। तर्हि गृहस्य उपरि छदिः। गृहस्य उपरि का भवति? गृहस्य उपरि छदिः भवति। महती भारतस्य संस्कृतिः। का भारतस्य संस्कृतिः कीदृशी? महती। तर्हि मूर्तिः, संस्कृतिः, कृतिः, स्मृतिः, श्रुतिः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। मुनिः कस्मिन् लिङ्गे? पुंलिङ्गे। इकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः। मुनिः, कविः, कपिः, अलिः, असिः, अग्निः, वह्निः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? पुंलिङ्गे। मूर्तिः, सृष्टिः, पङ्क्तिः, छदिः, संस्कृतिः, कृतिः, श्रुतिः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे। पुनः वदतु। डिफरेन्सটা কি?
পুল্লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ। পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের ডিফারেন্স বলতে গিয়ে কি করে বুঝবেন, তাই তো? হ্যাঁ, এটা ভাবটা দেখে বুঝতে পারবে, ধাতুটা দেখে। না, ধাতু না, তাও দেখে নয়, এখানে কিছু ব্যাকরণগত আছে যার থেকে বোঝা যায় যে মানে এটি পুংলিঙ্গ বা এটা প্রত্যয় হয় সংস্কৃতে 3 প্রত্যয় বলে। আচ্ছা। 3 প্রত্যয় যেখানে হয় ধাতুর সঙ্গে, ক্রি ধাতুর থেকে 3 প্রত্যয় গেলে কৃতি হয়ে যায়। সৃজ ধাতু আছে তার থেকে 3 প্রত্যয় গেলে সৃষ্টি হয়ে যায়। স্মৃ ধাতু স্মরতি, সেখান থেকে 3 প্রত্যয় গেলে স্মৃতি হয়ে যায়। সাধারণত সংস্কৃতে এই লিঙ্গ নির্ণয় করা একটু কঠিন কাজ। সংস্কৃত, হিন্দি এগুলোতে লিঙ্গ নির্ণয় করা একটু কঠিন কাজ। এটার জন্য আমরা যতটা নিজেদেরকে অভ্যাসে নিয়ে যেতে পারবো, যত অভ্যাস করব তত আমাদের ওই লিঙ্গ জ্ঞানটা স্পষ্ট হয়। ঠিক আছে, এটা হ্যাঁ, একটা ব্যাপার সংস্কৃততে আছে। এছাড়াও কি হয়, কিছু কিছু কমন নিয়ম, যেমন সংস্কৃতে ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে জানার ক্ষেত্রে যেগুলি দেখবেন সাধারণত আমরা তি, টি, টয় হর্ষই আছে, তয় হর্ষই আছে ইত্যাদি শব্দগুলো সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গে হয়। স্মৃতি, শ্রুতি মানে ত বর্গান্ত, ত বর্গের যে বর্ণগুলি ওইগুলি যদি ইয়েতে থাকে বা ট বর্গের টকার ইত্যাদি, কৃষ্টিহি ইত্যাদি যদি যে শব্দগুলি ওগুলো যদি অন্তে থাকে তাহলে সাধারণত ওগুলি স্ত্রীলিঙ্গে হয়। বোঝা গেল? কিন্তু দেখুন আমি একটা শব্দ বলেছিলাম এর আগে, ইয়াতিহি, ইয়াতি সন্ন্যাসী, ইয়াতিহি কিন্তু সেটি পুংলিঙ্গে। ঠিক আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত কি হয় যে ওগুলি মানে স্ত্রীলিঙ্গে ওইগুলিতে হয়, যেগুলিতে তি, টি, ত বর্গান্ত শব্দ যেগুলিতে আছে, আর ট বর্গের যে বর্ণগুলি যেগুলিতে অন্তে আছে সেগুলি সাধারণত পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে হয়। বোঝা গেল? ঠিক আছে। पुनः ईकारांत स्त्रीलिंगं वयं तो ज्ञातवन्तः, नदी, सखी, देवी, पुत्री, जननी, भगिनी वयं पठितवन्तः न वा? भिक्षुकी इत्यादि विषय वयं ज्ञातवन्तः। तत्र ध्यानम् अस्माकं न्यूनं भवति चेत् क्लेशः नास्ति। नन्दिनी वसिष्ठस्य धेनु, न दृश्यते वा? न दृश्यते। महान् क्लेशः अस्ति, कथं भवति एव मध्ये न जानामि। इदानीं दृश्यते खलु? Yes sir, दृश्यते। Yes sir. नंदिनी वसिष्ठस्य धेनुः, नंदिनी का धेनुः, वसिष्ठस्य धेनुः, धेनुः उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द इदानीं भवति। बालकस्य कोमला तनुः, तनुः नाम शरीरं, बालस्य कोमला तनुः, बालकस्य तनुः कीदृशी? कीदृशी तनुः? कोमला तनुः, तनुः, धेनुः तनुः। शुकस्य शोभना चञ्चुः, चञ्चुः, शुकस्य शोभना चञ्चुः। एषा दृढा रज्जुः, एषा दृढा रज्जुः। तर्हि धेनुः, तनुः, रज्जुः सर्वं कस्मिन् लिङ्गे? उकारांत स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हनुः, हनुः नाम जानाति? हनु, हनुः नाम जानाति? हनुः माने हनुमान नय,
স্যার চোয়াল হ্যাঁ চোয়াল, হুম আমাদের চোয়ালটাকে বলা হয় হনু। স্যার বুঝা গেল? রজ্জু মানে কি দড়ি নাকি? দড়ি দড়ি দড়ি। আচ্ছা এষা দৃঢ়া রজ্জুঃ রজ্জুঃ। एते उकारान्तः स्त्रीलिंग शब्द धेनुः तनुः चञ्चुः रज्जुः। इदानीम् उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। मातरं सेवते वधूः, मातरं सेवते वधूः। मातरं का सेवते, का বধূ मातरं सेवते, वधूः। বধূ वधूः का सेवते, বধূ সেবতে वधूः सेवते। कौसल्या सीतायाः श्वश्रूः, सीतायाः कौसल्या सीतायाः का, শ্রুহু सीतया सहस्रो सीतायाः श्वश्रुः श्वश्रुः। মানে স্যার শাশু सासुड़ी। वृद्धस्य दीर्घा भ्रूः, वृद्धस्य भ्रूः कीदृशी, दीर्घा। का दीर्घा, भ्रूः दीर्घा। का दीर्घा, भ्रूः। ভ্রুহু एषा वृद्धा पंगु, वृद्धा कीदृशी, অঙ্গুহু पंगुः। अवगतम? অবগতম। देवकी कृष्णस्य माता, देवकी कृष्णस्य का, माता তা माता देवकी कृष्णस्य माता। उर्मिला सीतायाः याता, उर्मिला सीतायाः याता। उर्मिला सीतायाः के का, যাতা याता। याता माने মানে ভাইয়ের বউ देरानी নাকি? हाँ भाइयर देरानी বউ ভাইয়ের স্ত্রীকে বলে। हाँ भाइयर स्त्री के जा जा, सीतार जा जा बोली ना আমরা বাংলাতে। হ্যাঁ যা হ্যাঁ अवगतम? অবগতম। सुभद्रा कृष्णस्य, सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा, सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा। सुभद्रा कृष्णस्य का, श्वासा स्वसा। स्वसा नाम भगिनी, स्वसा नाम भगिनी। सुभद्रा ভগিনী रु- তাই বোন। सुभद्रा रुक्मिण्याः ननान्दा, सुभद्रा रुक्मिण्याः ननान्दा। तर्हि सुभद्रा रुक्मिण्याः का, ननन्द सर न दृश्यते न दृश्यते वा? किन्तु मम स्क्रीन् तु प्रायः दृश्यते इति भाति। tenses are not seen ओ अच्छा अच्छा। जस्ट अद्य महान् क्लेशः भवति, कथं भवति न जाने।
इदानीं दृश्यते वा? दृश्यते। Yes, sir. तर्हि ननान्दा, ननान्दा नाम ननोत्। स्त्रीलिंगे मातृ, ननान्द्री, दुहित्री, यात्री, स्वश्री, तिस्री, चतस्री इति प्रसिद्धाः शब्दाः। এই শব্দগুলি হচ্ছে কি প্রসিদ্ধ। মাতৃ মানে মাতা, ননান্দ্রী মানে ननद, ননদ, দুহিত্রী মানে दोहिती, Daughter. डॉटर्स हाँ, डॉटर, कन्या। हाँ, यात्री पुनः যা যেটি বললাম। स्वश्री, स्वश्री মানে ভগিনী। तिस्री, चतस्री, तिस्री, चतस्री। अवगतम? मीनिंग ऑफ तीसरी सर? तीसरी नाम 3। चतस्री इत्युक्ते 4। क्षेत्रे चरति गौः। क्षेत्रे का चरति? क्षेत्रे चरति गौः। इदानीम् अत्र स्मर्तव्यम्, गो यत्र प्रातिपदिकमस्ति गो। किं प्रातिपदिकम्? गो। गो शब्दस्य पुंलिङ्गे अपि व्यवहारः भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि व्यवहारः भवति। यदा पुंलिङ्गे व्यवहारः तदा तस्य अर्थः बलिवर्धः, बलोत् बलोत्। अवगतम? Yes. बलद को क्या बोलते हैं? बलोत्, बलिवर्धः। संस्कृते बलिवर्धः। बलिवर्धः। और गाय के? गाय के गौः अथवा धेनुः। षांड के बोला है वृषभः। और वो बोलूं सर? षांड के बोला है वृषभः और बलोत् वृषभः। वृषभः। रिकार रिकार होगा ना सर? री एकट भ। वृषभः, बलिवर्धः হচ্ছে বলদ, আর ধেনুः গৌः মানে গরু। স্পষ্টম? एतानि वाक्यानि मूर्तिः विराजते। कथं न आगच्छति अद्य, एवं कथं भवति अद्य? पुनः पुनः सर एक सेकंड। बलिवर्ध किसको बोलते हैं सर? बलोत, जो खेती करते हैं जो। हाँ वो ठीक है। और ये जो ऋषभ बोले उसको वो किसको बोलते हैं? वृषभ मतलब ऑक्स, ऑक्स। ऑक्स। तो खेती में तो ऑक्स ही तो यूज होता है सर। ये जो इसको क्या बोलते हैं? गोदा बोलते हैं ऐसे हम लोग हिंदी में। गोदा। बंगाली में सांड बोलते हैं। हाँ वही सांड, सांड ठीक ही बोले, हिंदी का वर्ड सांड ही है। उसका बलद हो गया ना, सांड का मतलब ऋषभ हो गया। ओके सर। हाँ हाँ। सर आप जिस बुक से हम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं उसका पीडीएफ दे सकते हैं? हाँ जी अवश्य। पिछले क्लास में मैंने दिया था ना।
नहीं सर, नहीं दिया नहीं अभी तक। सर। हो आपने खाली मुझे एक बार सिलेबस दिया रिमाइंड हमको। कर देना, ग्रुप में एक बार रिमाइंड कर देना, कभी कभी ओके भूल सर, जाते हैं। ठीक है, ओके सर, एक बार ओके रिमाइंड सर। दे हाँ, देना, आगे मैं भेज दूँ। हाँ आगे बारे स्पीड पे पाई नहीं আচ্ছা আচ্ছা, গ্রুপে এটা একবার একটু যদি মনে করিয়ে আরেকবার দেবেন, তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ আমি অনেক সময় ভুলে যাই, তো হ্যাঁ এই সেই কারণে জন্য আরেকবার দিয়ে দিলে আমি দুটো দিয়ে দেবো, হ্যাঁ তাহলে খুব ভালো। দুটোই দিয়ে দেবো। পুরো লিখে পাঠাবো, যেগুলো কারেকশন করে দেবেন। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। নেটওয়ার্কটা একটু সমস্যা করছে, আমি নেটটাকে শেয়ারই করতে পারছি না। ইদানিং স্ক্রিন দৃশ্যতে হলো। दृश्यते। यस सर। इदानी वाक्यानि सर्वे मिलित्वा पठामः। सर्वे मूर्तिः विराजते, प्रीति वर्धते। सर्वे अहं वदामि अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। मूर्तिः विराजते, वदन्तु। मूर्ति विराजते, प्रीतिः वर्धते, प्रीतिः वर्धते, वर्धते, नदी वहति, नदी वहति, नदी वहति, पुत्री गच्छति, पुत्री गच्छति, स्त्री गच्छति, पत्नी याति, पत्नी याति, पत्नी याति, धेनुः चरति, धेनुः चरति, चरति, रज्जुः अस्ति, रज्जुः अस्ति, अस्ति, वधूः लज्जते, वधूः लज्जते, माता पचति, माता पचति, माता पचति, गौः चरति। गौः चरति। 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 एते सर्वे अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः। अजन्त नाम स्वरवर्णान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। मूर्तिः, प्रीतिः, नदी, पुत्री, पत्नी, धेनुः, रज्जुः, वधू, माता, गौः, सर्वे कस्मिन् लिंगे? स्त्रीलिंगे। कस्मिन् लिंगे? स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंगे। इदानीम् एतेषाम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च वयं पठामः। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च वयं पठामः। सर मीनिंग ऑफ याति? याति, याति नाम गच्छति। पत्नी गच्छति। हाँ, याति नाम गच्छति। कोई
तर्हि एषा मूर्तिः अस्ति, एते मूर्ति स्तः, एताः मूर्तयः सन्ति। मूर्तिः मूर्ति मूर्तयः, स्मृतिः स्मृति स्मृतयः, श्रुतिः श्रुति श्रुतयः, रात्रिः रात्रि रात्रि रात्रयः रात्रिः रात्रि रात्रयः रात्रयः, युवतिः युवती युवतः युवतय युवतिः युवती युवतयः। पुनः वदतु। युवती युवती युवतः युवतयः युवतः तयः युवतयः, युवतिः युवती युवतयः। पुनः वदन्तु। युवतिः युवती युवती युवतयः युवतयः, बुद्धिः बुद्धिः बुद्धि बुद्धयः तयः नीतिः नीतिः नीति नीतयः तयः भक्तिः भक्ति भक्ति भक्तयः तयः नदी नद्यौ नदी नद्यः नद्यौ नद्यः नद्यो नगरी नगरी नगरौ नगरी नगरौ नगराः नगर्याः, नगरी नगर्यौ नगर्याः, दुर्गा दुर्गा दुर्गे दुर्गाः दुर्गाः दुर्गा दुर्गे दुर्गाः। लता लता हाँ, दुर्गा दुर्गे दुर्गाः। दुर्गा दुर्गे दुर्गाः शुद्धिः 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 शुद्धि शुद्धयः शुद्धिः शुद्धि शुद्धयः। सम्यक्। प्रीतिः 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 प्रीति प्रीतयः प्रीतिः प्रीति प्रीतयः, प्रीतिः हाँ, प्रीतिः प्रीति प्रीतयः। सर प्रीतिः ये हाँ, शुद्ध है जब प्रीत है तो इसमें आधा त लगेगा पूरा त ही लगेगा। शुद्ध य ध आधा ध हो जाएगा इसमें। शुद्ध द ध लगेगा, द ध द होंगे उसके नीचे ध नीचे द होंगे, हो द और फिर हसन यह ध। आएगा ना, जी जी, फिर यह आएगा ना। हाँ हाँ। हाँ तर्हि शुद्धिः शुद्धि शुद्धयः, समृद्धिः समृद्धि समृद्धिः समृद्धि समृद्धयः समृद्धयः। तर्हि अवगतम्। एषा धेनुः चरति, एते धेनु चरतः, एताः धेनवः चरन्ति। धेनुः चरति, धेनु चरतः, धेनवः चरन्ति। धेनुः धेनु धेनवः, धेनुः धेनु धेनु धेनवः धेनवः। रज्जुः 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 रज्जु रज्जवः रज्जुः रज्जु रज्जवः। धेनुः धेनु धेनवः। हनुः 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 हनु हनवः हनवः। रेणुः रेणुः रेणु रेणवः रेणुः रेणु रेणवः। स्नायुः हाँ पुनः वदतु। स्नायुः स्नायु स्नायवः हाँ वदतु। हनुमाने की বলেছেন স্যার হনুমানে কি বলেছেন? हनु माने चुआल 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 चुआल। और छोटा का मात्रा सर। हाँ ना छोटा का मात्रा चवाल का वो मीनिंग।
इदानीं रेणुः रेणु रेणवः स्पष्टमस्ति। Yes. वधूः वधूः वधू धाई दीर्घ उकार वधूः वधव्याऊ वधूः सेवां करोति वध्वौ सेवां कुरुतः वध्वाः सेवां कुर्वन्ति। सर्वे वदन्तु वधूः वधू वध्वौ सेवां करोति वधव्याऊ पुनः वदन्तु वधूः वधूः सेवां करोति वध्वौ सेवां कुरुतः सेवां कुरुतः वधवो वधवः सेवां कुर्वन्ति वध्वौ सेवां कुरुतः वध्वाः सेवां कुर्वन्ति। वध्वाः सेवां कुर्वन्ति। पुनः वदतु वधू सेवां करोति वधवोः सेवां कुरुतः वधवः सेवां कुर्वन्ति। सेवां कुर्वन्ति। इदानीं वधूः वध्वौ वध्वः वीरप्रसूः वीरप्रसूः वीरम प्रसवती जे বীরেদের জন্ম দেয় তাকে বলা হয় বীরপ্রসূ। বোঝা গেল? ভারত ভূমি বীরপ্রসূ বর্ততে। ভারত ভূমি বীরেদের জন্ম দেয়, তাই বীরপ্রসূः वीरप्रसवौ वीरपशवः। पुनः वदन्तु वीरप्रसूः वीरप्रसवौ वीरप्रसवौ वीरप्रसवः वीरप्रसवः। सर प्रश्न में प्र र स में सलगम वाला सा दीर्घौ दीर्घो सदीर्घ सलगम वाला सा आएगा ना सर पहला। एकं क्षणम् अहं दर्शयामि। कथं लेखनं भवति। अद्य नेत्रमार्गं महान्तं क्लेशं जनयति। सोऽपि दुर्गापूजार्थं विरामम् इच्छति। कलिकातायां तु पूजा आरब्धा अस्ति खलु? हाँ अस्ति सर। सर्वे गच्छन्ति। इदानीं दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। सम्यक्। किमस्ति? वीरप्रसूः वीरप्रसवौ वीरप्रसवः। वधूः किमासीत्? वधूः वध्वौ वध्वः। वीरप्रसूः वीरप्रसवौ वीरप्रसवः। यवागुः यवाग्वौ यवागु। एतत् शब्दरूपं किञ्चित् कठिनमस्ति, किन्तु এই শব্দরূপগুলি একটু কঠিন আছে, কিন্তু এদের প্রয়োগস্থল খুবই কম, মানে শব্দ খুব কম পাওয়া যায় প্রয়োগে। यवागुः यवाग्वौ यवाग्वः।
सर्वे पुनः वदन्तु यवागु यवागुः यवागौ यवागवः हाँ सर पुनः স্যার ইয়াবাগুহু মানে কি? যবাগু মানে যোগ্য যোগ্য যখন হয় না, জবাগু আচ্ছা মানে ওই গমের মতো একটি বস্তু দেওয়া হয়, ওকে জবাগু বলা হয়। স্যার জব আচ্ছা জব কি বলে? হ্যাঁ জব টাইপের, মানে গমের মতো দেখতে খানিকটা, কিন্তু ইয়ে নয়, ওকে জবাগু আচ্ছা বলা হয়। মানে জব জব নাকি? हाँ जब 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 समझ में नहीं आया सर। जब ये जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ किस टाइम जो उस जो टाइम। जो का दाना जो डालते हैं। হ্যাঁ हाँ জব हाँ हाँ শস্য ओके हाँ जी जी। चमूहु चमूहु चमु चमौ হ্যাঁ चमवह चमूहु चमौ चमवह। हाँ चमू এটা नाम চম सैनिक, মানে चमूह नाम सैनिक, সৈনিক। सैनिक हाँ। আচ্ছা चमू नाम सैनिक। सर संस्कृत में भी पर्यायवाची होते हैं। हाँ वदन्तु। संस्कृत में भी पर्यायवाची होते हैं। हाँ तर्हि चमू तर्हि अवगतम्? आम पुनः स्क्रीन् गतमस्ति। वारं वारम् आगच्छति गच्छति। माता पचति मातरौ पचतः मातरः पचन्ति। माता मातारौ क्षम्यतां माता मातरौ मातरः माता मातरौ मातरः। सर्वे वदन्तु माता माता मातरौ मातरौ मातरः मातरः मातरः। मातरः पचन्ति। हाँ ननन्दा ननन्दा ननान्दरौ ননন্দারৌ ननान्दरौ ननान्दरः नरः दुहिता दुहिता দুহিতা दुहितरौ दुहितरः दुहितरः दुहिता दुहितरौ दुहितरः। तर्हि इदानीं वयं किञ्चित् हाँ मातरः मातुरः হবে তো हाँ माता हाँ मातु হবে তো माता मातरौ मातरः। हाँ স্যার দুহিতা माता মানে স্যার माते माताः एवं लता शब्दवत् न भवति। স্যার हाँ वदतु। দুহিতা মানে কি স্যার? ওই মেয়ের ছেলেকে বলে? दुहिता मने कन्या। ও দুহিতা মানে কন্যা। আর हाँ পৌপুত্র আর দৌহিত্র কাকে বলে? দৌহিত্র দৌহিত্র হ্যাঁ দৌহিত্র মানে মেয়ের মেয়ের যে ছেলেকে দৌহিত্র বলা হয়। যেমন আমার যে পৌত্রাহ মানে হচ্ছে যে ছেলের ছেলেকে পৌত্রাহ বলা হয়, নাতি। হ্যাঁ নাতি। আর ওটা মেয়ের মেয়ের ছেলেও মেয়েকে তো নাতি। হ্যাঁ দৌহিত্র। হ্যাঁ সংস্কৃতে প্রত্যেক সম্পর্কের জন্য আলাদা আলাদা করে শব্দ আছে। দৌহিত্র কি মেয়ের মেয়ের ছেলেকে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে মেয়ের মেয়েকে কি বলবে? দৌহিত্রী। দহিত্রী। আচ্ছা আর ছেলের মেয়েকে
বলা হয় পৌত্রী। इदानीम् अत्र किञ्चित् अभ्यासान् वयं कुर्मः। युवतिः पश्यति, युवती पश्यतः, युवतयः पश्यन्ति, मूर्तिः अस्ति, के स्तः, मूर्ति स्तः मूर्तः काः सन्ति, मूर्तयः सन्ति मूर्तयः सन्ति का भविष्यति, रात्रिः रात्रि भविष्यति, के भविष्यतः, रात्रि रात्रि भविष्यतः, काः भविष्यन्ति, रात्रयः भविष्यन्ति। र में आ की मात्रा आधा त्र और य, त्र के संग य के संग त्र चला जाए। ओके जी 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 बोलिए। नहीं, स्पेलिंग बोली थी, रात्रय जो लिखेंगे ना, र में आ की मात्रा त्र, त्र आधा त्र मतलब उसके पीछे और य हाँ, ता के पीछे र लगेंगे, रे और पाएंगे, इसका त्रा हो जाएंगे, उसके बाद य आएंगे, य। हाँ हाँ ठीक है, य में विसर्ग लग जाएंगे, विसर्जनीय आ जाएंगे, तो रात्रयः हो गए जी। अधुना धेनुः चरति, धेनु चरतः, धेनवः चरन्ति, वधू लज्जते, अनन्तरं वधू बहु लज्जिते, लज्जन्ते लज्जन्ते, लज्जन्ति दुहिता नन्दति, दुहितरौ दुहितरौ नन्दन्ति, माता लालयति, मातरौ 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 लालयतः मातरौ लालयतः, लालयन्ति मातरः लालयन्ते मातरः लालयन्ति, लालयन्ति नाम आदर करा। দুহিতা নন্দতি মানে মেয়েটি খেলা খেলা করছে, আনন্দ নিচ্ছে, বোঝা গেল। याता वदति, यातरौ वदन्ति, वदन्ति हाँ सम्यक्। ननन्दा गृहकार्यं करोति, ननन्दा गृहकार्यं करोति, ननन्दरौ कार्यं कुरुतः, ननन्दरः गृहकार्यं कुर्वन्ति, शष्कुलिः रुचिकरी अस्ति, शष्कुली रुचिकारी रुचिकार्यौ, हाँ पुनः अनन्तरं शष्कुलिः रुचिकरी अस्ति, शष्कुलिः रुचिकरी अस्ति, शष्कुली रुचिकर्यौ स्तः, अनन्तरं शष्कुलयः रुचिकार्यः सन्ति रुचिकार्यः सन्ति। शष्कुली একটি খাবারের জিনিস, পিঠে টাইপের হয়। শষ্কুলি মানে কাদেরকে, যে সমস্ত খাবার একটু মোড়া মোড়া করে হয় না, তাদেরকে শষ্কুলি বলা হয়। এর বহুবচনটা কি হবে? শষ্কুলি শষ্কুলয়ः, যেমন হচ্ছে মূর্তিহি মূর্তি, মূর্তয়ः, তেরো শষ্কুলিহি শষ্কুলি, শষ্কুলয়ः, শষ্কুলিয়ঃ শষ্কুলয়ः, শষ্কুলয়ঃ কুলয়ঃ শষ্কুলিহি শষ্কুলি, শষ্কুলয়ः। শষ্কুলি वर्तिः ज्वलति, वर्ति ज्वलतः वर्तयः वर्तरः वर्तिः नाम जानाति वा? वर्तः वर्तिः, वर्तिः नाम जानाति? बाती 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 वर्तिः, हाँ মোমবাতি হবে কি? वर्तिः, वर्तिः মানে বাতি হয় বা মোমবাতি হতে পারে, অসুবিধা নেই।
अनन्तरं किमस्ति कुटिः शान्ता अस्ति अनन्तरं कुटिः शान्ताः कुटयः सन्ति सन्ति कुटयः कुटी माने की? कुटी नाम गृहं गृहं कुटीर हाँ गृह শান্তা মানে শান্ত ভাবে নাকি? शांत আছে হ্যাঁ আচ্ছা, कुटिः शान्ता अस्ति कुटी शान्ते स्तः कुटयः শান্তাः সন্তি। सन्ति कुटयः शान्ताः सन्ति कुटिः कुटी कुटयः अङ्गुलिः कोमला अस्ति अनन्तरं अङ्गुलिः कोमलः अङ्गुलयः कोमलाः सन्ति अङ्गुलयः कोमलाः सन्ति সন্তি। त्रुटिः नास्ति त्रुटिः सन्ति त्रुटयः न सन्ति हाँ, वेणिः वर्धते वर्ध्यते विनयः वर्धन्ते वेणयः वर्धन्ते वेणिः वर्धते वेणी वर्ध्यते वेणयः वर्धन्ते स्वसा जलं नयति श्वसरौ जलं नयतः हाँ स्वशरः जलं नयन्ति जलं नयन्ति उत्तमम् স্যার বেনি মানে চুলের বেনি हाँ हाँ बेनी बेनी আর শশা মানে बोन बोन আচ্ছা स्वसा नाम শশা भगिनी শব্দটা স্যার শশা শব্দটা তো তাহলে পুংলিঙ্গ মতো হচ্ছে রাম শব্দের মতো श्वसान श्वसा से पुंलिंग नয় শশারাহ বললেন তো হ্যাঁ শ্বাসা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যেমন ধরুন একটু আগে আমরা দেখলাম মুনিহি মুনি মুনায়াহ পড়েছিলাম সেরকম মূর্তিহি মূর্তি মূর্তয়ঃ কিন্তু দুটোর লিঙ্গ আলাদা কিনা মূর্তি আর মুনি হ্যাঁ 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 সেরকম মূর্তি স্ত্রীলিঙ্গ মুনি পুংলিঙ্গ হ্যাঁ তার মানে এখানে শশাটা স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু রাম শব্দের মতো যাবে হ্যাঁ রাম শব্দের মতো নয় তো শ্বাসা হলো শশারৌ শশারাহ হ্যাঁ তো শ্বাসা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে রাম শব্দের রূপ কেমন চলে রামঃ রামৌ রামাহ তাহলে এটা কি হলো শশারৌ হ্যাঁ শ্বাসা শ্বাসারৌ শ্বাসারাহ মাতারো মাতারাহ মাতাতে একটু আলাদা হয় মাতা মাতারৌ মাতারাহ পিতা পিতৃ শব্দে একটু আলাদা পিতা পিতারৌ পিতারাহ হয় পিতারৌ পিতারাহ হ্যাঁ পিতা পিতারৌ পিতারাহ মাতা মাতারৌ মাতারাহ ঠিক আছে अनन्तरं इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दान् वयं किञ्चित् जानीमः आकाशात् वारी पतति आकाशात् किं पतति वारी पतति वारी पतति माता दधि मथनाति माता किं मथनाति दधि मथनाति माता दधि मथनाति हरिणस्य अक्षि रमणीयम् हरिणस्य कीदृशम् अक्षि रमणीयम् हरिणस्य अक्षि रमणीयम् एतस्य अस्थि भग्नम् एतस्य किं भग्नम् अस्थि भग्नम् এবার দেখুন এইখানে আমাদের একটু ভুল হয়ে যায়
যেমন দেখুন বাড়ি, দধি আমরা মুনি পড়েছি, কপি পড়েছি, হরি পড়েছি, সেরূপ ইকারান্ত শব্দ কিনা। এই জন্য বলি যে সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয় করা একটু কঠিন। এই কারণে আমাদেরকে আমরা একটু যদি প্র্যাকটিস করতে হয় আমাদেরকে। আমরা যত প্রয়োগ করব, যত করব, তত আমাদের মানে আগের দিকে যেতে পারবো। সংস্কৃতে এর জন্য আলাদা কোনো শাস্ত্র নেই, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার স্যার এখানে হরিণস্য অক্সি মানে কি হরিণের সিং নাকি? অক্ষি, অক্ষি মানে চোখ, চোখ। ও চোখ, আচ্ছা আচ্ছা। আর এইটা অস্থি, অস্থি মানে হাড়, হাড়। অস্থি, তার আগে ভগ্নম নাকি আছে? অস্থি ভগ্ন মানে হাড় ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে, আচ্ছা। হরিণস্য অস্থি ভগ্নম। इदानीं तर्हि वारी, दधि, अक्षि, अस्थि सर्वम् इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। किं कारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः? इकारान्त इकारान्त। इकारान्त नपुंसकलिङ्ग। इदानीम् उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दं वयं जानीमः। कूप्यां मधु अस्ति। कूप्यां किम् अस्ति? मधु अस्ति। धू अस्ति। मधु अस्ति। बालकस्य नेत्राभ्याम् अश्रु पतति। बालकस्य नेत्राभ्यां किं पतति? अश्रु पतति। अश्रु पतति। अश्रु पतति। किं पतति? अश्रु। मधु, अश्रु। उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। उकारान्त कीदृश शब्दः? नपुंसकलिङ्ग शब्दः। कृषकस्य श्मश्रु कृष्णम्। कृषकस्य किं कृष्णम्? श्मश्रु। श्मश्रु कृष्णम्। वीरस्य जानु दृढम्। वीरस्य किं दृढम्? जानु दृढम्। एते सर्वे उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग। हरि ओम्। স্যার ওই স্নাসু মানে কি? হ্যাঁ, ওই যে স্নাসু নাকি একটা বললেন না, ওটা মানে? শ্মশ্রু, শ্মশ্রু, শ্মশ্রু মানে দাড়ি, দাড়ি। ও আচ্ছা, দাড়ি, দাড়িকে বলছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কৃষকস্য শ্মশ্রু কৃষ্ণম মানে কৃষকের দাড়িটি কালো। উকারান্ত নপুংসক, এগুলো কি স্যার উকারান্ত নপুংসক? হ্যাঁ, উকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ। আচ্ছা। इदानीं एतानि वाक्यानि वयं किञ्चित् पठामः। वारी वहति, सर्वे वदन्तु। वारी वहति। वारी वहति। दधि मधुरम् अस्ति। दधि मधुरम् अस्ति। अक्षि सुन्दरम् अस्ति। अस्ति। मधु स्रवति। स्रवति। स्रवति মানে বয়ে আসা, বয়ে যাচ্ছে। मधु स्रवति। वस्तु अस्ति। किम् अस्ति? वस्तु अस्ति। वस्तु अस्ति। तर्हि वारी, दधि, अक्षि सर्वे इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः। सर्वे नपुंसकलिङ्ग शब्द, इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः। पुनः मधु, वस्तु, सर्वं दारु। दारु, दारु नाम जानाति वा? दारू हिंदी में जो दारू प्रयोग होते हैं वो नहीं, काष्ठ। दारू नाम काष्ठ। दारू। तो मधु, वस्तु, दारू एते सर्वे उकारान्तः
नपुंसकलिङ्गकाः शब्दाः। अवगतम्? पुनश्च वयम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गकं शब्दमपि पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? फल, फलम न पठितम्? फलम, पुस्तकम। हाँ, तो স্বরবর্ণান্ত তিন রকমের নপুংসকলিঙ্গ শব্দ পেলাম আমরা। এক প্রকার পেলাম অকারান্ত, এক প্রকার ইকারান্ত, এক প্রকার উকারান্ত। বোঝা গেল? দীর্ঘ আকারান্ত, ইকারান্ত, দীর্ঘ উকারান্ত, রিকারান্ত, একারান্ত, ঐকারান্ত, ওকারান্ত, উকারান্ত ইত্যাদি সাধারণত স্বরবর্ণান্ত পাওয়া যায় না নপুংসকলিঙ্গ শব্দ। বোঝা গেছে? প্রয়োগে খুব একটা দেখা যায় না। अक्षी सुंदरमस्ति। किम सुंदरमस्ति? अक्षी सुंदरमस्ति। अक्षी सुंदरमस्ति। अक्षिणी सुंदरेस्तः। के सुंदरेस्तः? अक्षिणी सुंदरेस्तः। अक्षीणि सुंदराणि सन्ति। कानि सुंदराणि सन्ति? अक्षिणी सुंदराणि सन्ति। तर्हि अक्षिणी किं वदति? बोले सर इसकी मात्रा में भी डिफरेंस आ गया, अक्षिणी और अक्षिणी। हाँ, यहीं पर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। नपुंसकलिंग में जहीं भी आएंगे यहाँ पर क्या ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व, द्विवचन और बहुवचन में जो है पहला जो है ह्रस्व और दीर्घ होंगे, दूसरा जो है बहुवचन में उसमें वहां पर जो है ऑपोजिट हो जाएंगे, दीर्घ ह्रस्व हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 2 1 ह्रस्व की मात्रा 1 होते हैं और दीर्घ की मात्रा 2 होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएंगे, 1 2 2 1। ठीक है, अक्षी सुंदरमस्ति, अक्षिणी सुंदरेस्तः, अक्षीणि सुंदराणि सन्ति। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणि, वारी, वारिणी, वारीणि, दधी, दधिनी, दधीनि। अवगतम्? महोदय। सर्वे अस्थि, 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 अस्थिनि, अस्थिनि। अस्थि, अस्थिनि, अस्थीनि। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणि। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणि, अक्षीणि। श्मश्रु, अस्थि माने तो हार, अस्थि माने हाड़, दंत छय थय হবে তাই তো নাকি? অস্থি, अस्थि अ दंत सय थय हर्षि। অস্থি আর অস্থি তাই তো দুটো আলাদা। অস্থি, অস্থি, অস্থি মানে আছে। হ্যাঁ, অস্থি স্তন্তি যেটা করি, আর এটা হচ্ছে অস্থি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দন্ত ছয় থয়। আচ্ছা, কিমি বদতি বা? একটা হচ্ছে অস্থি স্তহ সন্তি, আর যেটা বললেন সেটা হচ্ছে ওই অস্থিনি, ওই স্পেলিংটা তাহলে কি হবে? দেখুন, অস্থি স্তহ সন্তি ওটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ক্রিয়া, ওটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ, আর এটা হচ্ছে শব্দ। শব্দ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ওর রূপ হচ্ছে কি অস্থি স্তহ সন্তি, অস্থিতে অ দন্তসই তয় হর্ষই। আর অস্থি, অস্থি মানে হচ্ছে কি হাড়, আমরাও বলি না যে অস্থি। ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি ভাই। অস্থি, অস্থি মানে হাড়, সেটাই অস্থি, অস্থি, অস্থিনি, অস্থিনি। সাধারণত আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ে যখন কেউ মানে পরলোক প্রাপ্তি করে তাদের গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো ওই যে অস্থি, অস্থি আর কি, অস্থি, অস্থিনি, অস্থিনি।
বাংলা আর সংস্কৃত হচ্ছে খুব পাশাপাশি। বাংলায় যে সাধু বাংলা আমরা যেটাকে বলি, ওটা জানলে সংস্কৃতের শব্দ আমরা অনেকটাই জেনে যাব, আচ্ছা, পুরো একদম কাছাকাছি। মানে সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, শ্মশ্রু কৃষ্ণমস্তি, শ্মশ্রু কৃষ্ণমস্তি, শ্মশ্রুণি কৃষ্ণে স্তঃ, শ্মশ্রুণি কৃষ্ণানি সন্তি, সন্তি, শ্মশ্রু শ্মশ্রুণি, শ্মশ্রুণি, মধু মধুনি, মধুনি। এখানেও দেখুন পূর্বে হ্রস্ব দীর্ঘ, দীর্ঘ হ্রস্ব হয়েছিল, এখানেও দেখুন কি হয়েছে, হ্রস্ব দীর্ঘ, দীর্ঘ হ্রস্ব হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্রস্ব দীর্ঘ, দীর্ঘ হ্রস্ব। পূর্বেও কি হয়েছিল, হর্ষ দীর্ঘ, দীর্ঘ হ্রস্ব, এরূপ না? তাহলে শ্মশ্রু, শ্মশ্রুণি, শ্মশ্রুণি। তাহলে মধু, মধুনি, মধুনি, মধুনি। জানু, জানুনি, জানুনি, জানুনি। বস্তু, বস্তু, বস্তুনি, 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 বস্তুনি। সম্যক। অশ্রু, অশ্রুনি, অশ্রুনি, অশ্রু, অশ্রুণি, অশ্রুণি। অশ্রুণিতে মূর্ধন্য ন, বোঝা গেল? অশ্রু, অশ্রুণি, অশ্রুণি। জানু, জানুনি, জানুনি। পত্রম, পত্রম, পত্রে পত্রে পত্রাণি, পত্রম পত্রে পত্রাণি। দৃঢ়ম, দৃঢ়ম দৃঢ়ে দৃঢ়ানি, দৃঢ়ে দৃঢ়ানি, শীতলম, শীতলম শীতলে শীতলানি, শীতলানি, শীতলানি। শীতলম শীতলে শীতলানি, শীতলানি। तर्हि अवगतं, स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति। yes sir, अस्तु, इदानीम् अहमेकां कथां श्रावयामि यूट्यूब् मध्ये, सर्वतः शृण्वन्तु। अनन्तरं कथां श्रुत्वा किं ज्ञातवन्तः मामपि श्रावयन्तु। एकं क्षणम्। हरि ओम, श्रूयते खलु? श्रूयते खलु? हाँ, सुना जा, सुन पा yes sir, इदानीम् अहम् एकां कथां श्रावयामि, कथाद्वयं श्रावयामि। सर्वे शृण्वन्तु। अनन्तरं कथायाः किं ज्ञातवन्तः तस्य सारमपि मां श्रावयन्तु। अवगतम्? स्क्रीन् दृश्यते खलु? दृश्यते।
सुधीरस्य कथा। कश्चन पुरुषः अस्ति, तस्य नाम सुधीरः। सः ग्रामे वसति। एकदा सः नगरं गच्छति। सः नगरे शिरस्त्राणि क्रीणाति। शिरस्त्राणि पेटिकायां स्थापयति। पुनः ग्रामं प्रति गच्छति। मार्गे वनम् अस्ति। सुधीरः श्रान्तः भवति। सः वृक्षस्य अधः उपविशति। पार्श्वे शिरस्त्रपेटिकां स्थापयति। निद्रां करोति। वृक्षे वानराः सन्ति। एकः वानरः अधः आगच्छति। पेटिकाम् उद्घाटयति। एकं शिरस्त्रं गृह्णाति। शिरसि धरति। वृक्षस्य उपरि गच्छति। तत्र उपविशति। सर्वे वानराः एतत् पश्यन्ति। ते अपि अधः आगच्छन्ति। शिरस्त्राणि धरन्ति। वृक्षे उपविशन्ति। सुधीरः उत्तिष्ठति। पेटिकां पश्यति। पेटिकायां शिरस्त्राणि न सन्ति। सः उपरि पश्यति। वानराणां शिरसि शिरस्त्राणि सन्ति। सुधीरः दण्डं दर्शयति। एकः वानरः वृक्षस्य शाखां दर्शयति। सुधीरः शिलाखण्डं क्षिपति। वानराः फलानि क्षिपन्ति। सुधीरः चिन्तयति, वानराः मम कार्यम् अनुकुर्वन्ति इति। सुधीरस्य शिरसि शिरस्त्रम् अस्ति। सः एकम् उपायं करोति। सः शिरस्त्रम् अधः क्षिपति। सर्वे वानराः शिरस्त्राणि अधः क्षिपन्ति। सुधीरः सर्वाणि शिरस्त्राणि सङ्गृह्णाति। पेटिकायां स्थापयति। शीघ्रम् अन्यत्र गच्छति। चातुर्यं वरिष्ठं समाधानोपकरणम्। thousands। अवगतम्? हरि ओम्। हरि ओम्। यस सर। कथा कथम् आसीत्? इतोपि एकं शृणुमः। एताः सर्वाः कथाः वयं बाल्यकाले श्रुतवन्तः। यस सर। महोदय। श्रुतवन्तः खलु? अद्य केवलं भाषान्तरेण वयं शृणुमः। वयं तदा केचन वङ्गभाषायां श्रुतवन्तः, केचन हिन्दीभाषायां श्रुतवन्तः, केचन आङ्ग्ले पठितवन्तः। अद्य वयं संस्कृतेन शृणुमः, तावदेव। सर्वैः वक्तव्यं, श्रुत्वा किं किं ज्ञातवन्तः भवन्तः। इतोपि एकं कथां श्रावय। Yes, did you join the company just 5 months back? I did, but why are you? नष्टः इष्टघटः। एकस्मिन् ग्रामे एकः भिक्षुकः पत्न्या सह उषितवान्। सः भिक्षाटनेन जीवनं कृतवान्। एकदा सः पिष्टेन पूरितं घटं प्राप्तवान्। सः गृहम् आगत्य तं घटं बद्ध्वा सुखेन निद्रां कृतवान्। तदा स्वप्ने एवं चिन्तितवान्, अहम् एतं घटं विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं किमपि वदति वा? हम लोग ये सर वॉइस आगे শুনছি, ভিডিও পরে শুনছি। ओहो हो, नेटवर्क समस्या अस्ति वा? এটা বলে ম্যাচ করা যাচ্ছে না। अस्तु, पुनः श्रावयामि। नष्टः पिष्टघटः। एकस्मिन् ग्रामे
एकः भिक्षुकः पत्न्या सह उषितवान्। सः भिक्षाटनेन जीवनं कृतवान्। एकदा सः पिष्टेन पूरितं घटं प्राप्तवान्। सः गृहम् आगत्य तं घटं बद्ध्वा सुखेन निद्रां कृतवान्। तदा स्वप्ने एवं चिन्तितवान्, अहम्। इदानीं सम्यक् श्रूयते खलु? यस सर। अस्तु, सर सर्वे सम्यक् शृण्वन्ति उत अग्रे गच्छति वीडियो? वीडियो अग्रे गच्छति वा? आगे चले যাচ্ছে वीडियो? ना सर नहीं नहीं ठीक আছে স্যার। अस्तु, एतं घटं विक्रीय तेन धनेन अजद्वयं क्रेष्यामि। कालान्तरे तेन अजसमूहः भविष्यति। अनन्तरं तेन अजसमूहेन धेनूः क्रेष्यामि। ताभिः धेनुभिः अहम् अधिकं धनं प्राप्स्यामि। तेन धनेन गृहं यानं सर्वं क्रेष्यामि। ततः धेनूनां रक्षणाय गोपालकं नियोजयिष्यामि। यदा सः मम वचनं न श्रोष्यति तदा तम् अहं पादप्रहारेण दण्डयिष्यामि। इति चिन्तयन् सः भिक्षुकः पिष्टेन पूरितं घटं स्वस्य पादेन ताडितवान्। तदा पिष्टेन पूरितः घटः भग्नः जातः। पिष्टं च नष्टम् अभवत्। मनोराज्यं विनाशकारणम्। कथा अवगता वा? यस सर अस्तु, सर्वैः श्रुतम्? यस सर। अस्तु, तर्हि यस्य यः यां कथां वक्तुम् इच्छति सः तां कथामेव किञ्चित् श्रावयतु संस्कृतेन। वक्तुं शक्यते वा? যেটি যার যেটি ইচ্ছা উনি ওই ভাষাতে এই কথাটিকে গল্পটিকে শোনান, ঠিক আছে? সংস্কৃতেন বক্তব্যমস্তি, অন্যয়া ভাষায়া না। তাহলে প্রথম কথাটাই আমরা কি দেখলাম, আমি একটু বাংলাতে বলে দিই। একজন শহরে যাবে, যাওয়ার সময় সে কি করবে, শহরে বিক্রি করার জন্য কিছু টুপি কিনে নিয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। শহরে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে যাবে, গাছের নিচে বিশ্রাম করবে, তখন সেই গাছের উপরে থাকা কিছু বাঁদর তার ওই টুপিগুলো নিয়ে নিজেদের মাথায় ধারণ করবে। তখন ওই বাঁদরদের থেকে টুপিগুলি নেওয়ার জন্য ওই লোকটি কি করবে, তাদেরকে ঢিল ছুঁড়বে। যখন ও ঢিল ছুঁড়বে তখন দেখবে ও ওদেরকে ফল ছুঁড়ছে, গাছের ফল। তখন লোকটি বলবে যে আমি যা করছি ও এটি আমারটাই কি করছে, অনুকরণ করছে। তাই সে কি করলো, তার নিজের মাথার টুপিটাকে খুলে ছুঁড়লো। তখন বাঁদরেরা কি করলো, তার মাথার টুপিগুলি খুলে ওকে ছুঁড়ে দিল। তখন ও কি করলো, ওই টুপিগুলো নিয়ে আবার শহরে চলে গেল, তাই তো? এটা প্রথম গল্প ছিল। সেকেন্ড গল্পতে কি ছিল, একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা করে খেত। একদিন তাকে কেউ একজন পিষ্ট মানে কি, এটা চূর্ণ হয়, ঠিক আছে, মানে বিভিন্ন খাবারের কিছু দ্রব্য আর কি, ওটা এক ঘটি দিয়েছে, একটা ঘটি সে পুরো পিয়েছে। বা সে সেটাকে নিয়ে এসে বাড়িতে এনে তাকে বেশ ঝুলিয়ে রেখেছে। তারপরে সে সেটাকে তার নিচে শুয়েছে, শুয়ে সে ভাবছে যে এটাকে আমি বিক্রি করব, বিক্রি করে আমার কিছু টাকা হবে, টাকা হয়ে যাওয়ার পরে আমি দুটো ছাগল কিনবো। ছাগলগুলি যখন বড় হয়ে যাবে তখন ছাগল দুটোকে বিক্রি করে আমি কিছু ঘোড়া কিনবো। ওই ঘোড়াগুলিকে বিক্রি করে যে টাকা হবে তার দ্বারা আমি গরু ছিল না, ওটা গরু ছিল না, অশ্ব ছিল। গরু, আচ্ছা ঠিক আছে, যাই কিছু ও কিনবে।
তো তারপরে ও কি করবে, ওটাকে বিক্রি করে নিজের ঘর বাড়ি করার চেষ্টা করবে, বলবে আমি ঘর বাড়ি ইত্যাদি করব। একজন গরু রাখবে, ঠিক, আমি কিছু গরু ইত্যাদি কিছু করবে, ঘর বাড়ি করবে। তারপরে আমি একজন গোপালককে রাখবো, গোপালককে রাখার পর যখন আমি তাকে কিছু আদেশ করবো, সে যখন শুনবে না, আমি তাকে পাদপ্রহার করব। এটা ভাবতে ভাবতে সে পাদপ্রহার কিসে করে দিল, ঘটে। ঘটে করে, হ্যাঁ, দিতেই ওই হয়েছে। বোঝা গেল? स्पष्टम। हाँ, अस्तु। तर्हि इदानीं का वक्तुम् इच्छति, वदतु। न कोऽपि वा? কেউ বলতে চাইবেন না? हरि ओम। तर्हि अहं नाम स्वीकृत्य वदामि वा? प्रथमं का वदति? संहिताजी भवती वदतु। यस सर। কোনটা বলবো? যেটা ইচ্ছে। আচ্ছা। कश्चन ग्रामे एकः सुधीरः अस्ति। सः विपणिं गत्वा कति शिरवस्त्र क्रीतवान्। इदानीं सः श्रान्तः जायते। सः कतिचन शिरवस्त्राणि, শিরাস্ত্রাণি, শিরাহ ত্রায়তে, যে মাথাকে রক্ষা করে তাকে বলা হয় শিরস্ত্রাণম। বোঝা গেল? তো কতিচন শিরস্ত্রাণি, শিরস্ত্রাণি। শিরবস্ত্র হয় না? শিরবস্ত্র সাধারণত বলা হয় না, শিরস্ত্রই বলা হয়। বোঝা গেল? বললে ক্ষতি নেই, কিন্তু শিরস্ত্রাণম ওকে এই জন্য, যেহেতু মাথাকেও রক্ষা করে তাই জন্য ওকে শিরস্ত্রাণম বলা হয়। कतिचन शिरस्त्राणि क्रीणितवान्। इदानीं सः श्रान्तः जायते। क्रीतवान्। अनन्तरं इदानीं सः श्रान्तः जायते, अतः सः विश्रामं गृह्णाति। তারপরে আর লেখা হয়নি। न लिखितं मास्तु, परन्तु विचिन्त्य वदतु। গাছের তলায় বিশ্রামं गृह्णाति। वृक्षे अधः सः विश्रामं गृह्णाति। विश्रामं करोति। विश्रामं करोति। In the meantime, इदानीं तो सर, ইদানিম মানে এখন হচ্ছে ইদানিম। in the meantime, in the meantime কে কি বলে? এখন এখন। इदानीं कतिचन वानरः, तदानीं तदानीं क्षम्यतां, तदानीं कतिचन वानराः शिरस्त्राणि नयन्ति नीत्वा নিজেদেরকে কি বলে? नीत्वा वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य उपरि गतवन्तः। ওরা তো পড়েছিল, নিজেদের মাথায় পড়াকে কি বলে? धृतवन्तः। स्वशिरसि स्वमस्तके धृतवन्तः। स्वमस्तके धृतवन्तः। अच्छा, इदानीं कतिचन वानरः, तदानीं तदानीं যখন সে শুয়ে গেছে তদানীं
कतिचन वानराः शिरस्त्राणि नीत्वा वृक्ष उपरि स्वशिरजित्वा गच्छन्ति। বৃক্ষ না, বাক্যটা হচ্ছে কি, তখন কতগুলি বাঁদর টুপিগুলি নিজেদের মাথায় ধারণ করে গাছের উপরে গেল, তাই তো? तर्हि तदानीं केचन वानराः अथवा कतिचन वानराः शिरस्त्राणि मस्तके धृत्वा वृक्षस्य उपरि गतवन्तः अथवा वृक्ष आरोहण करलो, वृक्षस्य उपरि आरूढवन्तः। वृक्षस्य उपरि आरूढवन्तः। अनन्तरं यदा सुधीरः निद्रां भग्नोति सः यदा सुधीरस्य निद्रां भग्नोति निद्राभङ्गः भवति। यदा सुधीरस्य निद्राभङ्गः भवति। सर आरेकबार बोलুন। निद्राभग्नः, निद्राभङ्गः, भङ्गः। अच्छा, यदा सुधीरस्य निद्राभङ्गः भवति सः ज्ञातवान जे के की बोला है? स ज्ञातवान यत् कतिचन वानराः তার শিরস্ত্রাণীগুলো নিয়ে গাছের উপরে চলে যাচ্ছে। তারকে কি বলা হয় স্যার? तस्य शिरस्त्राणि नीत्वा वृक्षस्य उपरि उपविशतः। वृक्षस्य उपरि आरूढाः। अस्तु, इदानीं सम्यक् अस्ति। अनन्तरं यत् किमपि चिन्तयति सर्वं विलिख्य प्रेषयतु। लिखित्वा मां प्रेषयतु। इदानीं का वदति? रश्मि जी वदति वा? अस्तु, वदतु। नहीं सर, मैं नहीं कर सकती। मैंने वर्ड्स भी कॉपी नहीं किए सर, मैं नहीं बोल पाऊंगी। स्टोरी का वर्ड कॉपी नहीं किया सर आज मैंने, मैं नहीं बोल पाऊंगी। चेष्टा अपि कर्तव्या अस्ति। लिखित्वा प्रेषयतु। ओके सर, वो मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी आपका वर्ड्स मैंने कॉपी नहीं किया और इतनी संस्कृत आती नहीं है सर मुझे। अस्तु, आगमिष्यति, चिन्ता नास्ति। शनैः शनैः भविष्यति। इदानीं का वदति? कृष्णाजी वदति वा? हरि ओम्। कृष्णजी अस्ति वा? निशित् जी वदति वा? प्रमादः भवतु, परन्तु वदतु। भूल হোক কিন্তু কিছুটা বলুন সংস্কৃততে, অভ্যাস ভবিষ্যতি খলু। স্যার আমার পাঠাই, নাহলে খুব অসুবিধা হবে এখন মুখে বলা স্যার। আমি একবার অন্তত লিখে পাই একটা কিছু, তারপরে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করে দেন। আস্তে আস্তে। এই জন্য আমি এই গল্পের লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন কিছু কিছু শুনবেন, এইভাবে লেখার প্র্যাকটিস করতে চেষ্টা করছি আমি। হয়তো ঠিক আছে, চেষ্টা করব। ঠিক আছে, ভালো আমরা কেউই বলি না, চেষ্টা করতে হবে, ভুলতে হবে, তাই না? ভুল হলেও কি আছে, वर्ड्स भी तो नहीं है सर हमारे पास, वर्ड्स भी तो होने चाहिए। हाँ हाँ बोलूं सर हमारे पास। বলছি আমি একবার লিখে নিই। হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? यस सर। हाँ हाँ बोलो सर।
আমার আগে সেন্ড করা হোমওয়ার্ক গুলো একটু চেক করে দেবেন প্লিজ। আচ্ছা আমি করে দেবো, বুঝেছো? অ্যাকচুয়াল আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, ওই কারণে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আমি করে দেবো আচ্ছা কয়েকদিন, মানে পুজোর মধ্যে, পুজোর ছুটিতে সবার আমি হোমওয়ার্ক গুলো দেখে দেবো। অ্যাকচুয়াল আমি যে এটা ঠিক আছে করি, বলছি। যে চাকরিটা করি, ওদের ওখানে স্টুডেন্টদের একটু অ্যাডমিশন চলছে, সেই কারণে আমি একটু কর্মব্যস্ততায় থাকার কারণে হয়ে ওঠেনি। করে দেবো আমি, ঠিক আছে? সবাই থ্যাংক অনেকেই ইউ স্যার। পাঠিয়েছেন, অনেকেরই কাজ বাকি আছে, সবারগুলি দেখে আমি সবাইকে পাঠিয়ে দেবো পুজোর ছুটিতে। अस्तु। इदानीं का वदति? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? वदतु। শোনা যাচ্ছে, কৃষ্ণাজি শোনা যাচ্ছে। वदतु। एका ब्राह्मण तस्य पत्न्या सह उपवसति। सा प्रतिदिनं भिक्षावृत्तिं करोति। एकदा একদিন ওই পিঠে যে হাঁড়ি পেয়েছিল, ওটা কি বলবো? একদিন ভিক্ষায় পৃষ্ঠের যে হাঁড়িটা পেয়েছিল, হাঁড়ির কলস, সেটা কি বলবো? एकदा भिक्षाय, एकदा भिक्षाटनेन सह भिक्षाटनेन सह पिष्टेन पूर्णं एकं घटं प्राप्तवान्। एकदा भिक्षाटनेन सह पृष्ठेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। एकं घटं प्राप्तवान्। সেটা ওই রেখেছিল, ঝুলিয়ে রেখেছিল, কি বলবো? किं वदति? वदतु। तं घटं तं सः बद्ध्वा स्थापितवान्। अच्छा, तं त्वं न तं बद्ध्वा सः स्थापितवान्। बद्ध्वा सः स्थापितवान्। सः निद्रितवान् एवं स्वप्ने द्रष्टा सः निद्रितवान् एवं निद्रायां चिन्तितवान् अथवा निद्रायां स्वप्ने চিন্তিতवान्। যেটা ভাবছেন ওটাকে লিখে আমাকে পাঠাবেন, ঠিক আছে? নিজের ভাষায় লিখে আমাকে পাঠাবেন, বাকিদেরও কিছু কিছু সুযোগ দিতে হবে।
সুবীর বাবু কিছু বলবেন? ঠিক। স্যার পারবো সংস্কৃত। ঠিক আছে, চেষ্টা করবেন হ্যাঁ লিখে কিছু পাঠানোর। আচ্ছা বেশ, তনুশ্রীজি वदति वा? স্যার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি আছে সংস্কৃতম अहं चेष्टे চেষ্টা अहं चेष्टे सर्वे जानन्तु আমি চেষ্টা করছি। अहं चेष्टां करोमि अथवा अहं चेष्टे। कश्चित् भिक्षुकः आसीत् वा? कश्चित् कश्चित् ब्राह्मणः अस्तु, कश्चित् ब्राह्मणः आसीत् अस्तु, अनन्तरं ब्राह्मणः आसीत्। सः तस्य पत्न्या सह एकस्मिन् ग्रामे वसितवान् वसति स्म। अनन्तरं सः भिक्षां कृत्वा स्वस्य जीविकां निर्वहति स्म। तेन सः एकदा भिक्षाटनेन पूर्णं घटं लब्धवान्। अनन्तरं सः तत् घटं गृहीत्वा गृहे एकस्मिन् स्थाने स्थापयित्वा सः तस्य पार्श्वे शयनं कृतवान् आसीत्। अनन्तरं सः निद्रां गच्छन् अस्ति। सः निद्रायां चिन्तितवान्। अस्तु, चिन्तितवान्। निद्रायां चिन्तितवान् तत् पिष्टपूर्णं घटं तं पिष्टेन पूर्णं घटं पिष्टेन पूर्णं घटं आपणे विक्रयं कृत्वा प्रचुरं धनं प्राप्स्यामि। सः चिन्तयति खलु, আমি পাবো, अहं प्राप्स्यामि। तेन धनेन अजद्वयं क्रीतवान्। अजद्वयं क्रेष्यामि। अजद्वयं क्रीडिष्यामि। अनन्तरं कालेन अजद्वयं वर्धयतः कालेन अजद्वयं वर्धिष्यति, बाड़वे बेड़े उठবে। वर्धिष्यतः অজদ্বয়ম যখন হয়ে যাবে তখন সেটা একবচনে হয়ে যাবে, বুঝেছো? শিখবো আমরা। অজদ্বয়ম দুই বচনের ভাব বোঝালেও কিন্তু এখানে এক বচন হবে। যদি আমরা দ্বয়ে অজে বলি তাহলে দ্বয়ে অজে বর্ধিষ্যতঃ এরকম হবে। वर्धिष्यति अजद्वयं वर्धिष्यति। अनन्तरम् अजद्वयं विक्रयं कृत्वा अजद्वयस्य विक्रयणं कृत्वा अजद्वयस्य विक्रयणं कृत्वा धेनुं धेनुं क्रेष्यामि।
अस्तु अन्यत् यत् चिन्तयति विलिख्य प्रेषयतु। आम् महोदय। अस्तु इदानीम् अन्यः कोऽपि वदति वा? अन्यः कोऽपि वदति वा? सर अहं चेष्टां करोति चेष्टां करोमि। करोमि। वदतु। कस्मिन् काले एकं ग्रामे एकस्मिन् ग्रामे एकं भिक्षुकः उपविशति। एकः भिक्षुकः निवसति स्म। अच्छा एकः भिक्षुकः उपविशति स्म। निवसति स्म। उपविशति माने बसा। बसा सॉरी निवसति स्म। भिक्षुकः पत्नी सह निवसति स्म। सब ভিক্ষার ধারা সে জীবিকা নির্বাহ করে, এটাকে কি বলবো? সহ ভিক্ষাটনেন জীবিকায়া করতি স্ম। জীবিকাম নির্বাহতি স্ম। জীবিকাম নির্বাহতি স্ম। আমরা বাংলায় বলি না জীবিকা নির্বাহন করতেন। আচ্ছা एक दिन एकदा पूर्ण घटम प्राप्ति स्म। एकदा पिष्टेन पूर्णम घटम एकम घटम लब्धवान। पूर्णेन एकम घटम लब्धवान। न पिष्टेन पूर्णम घटम एकम लब्धवान। पूर्णम घटम एकम पूर्णम घटम लब्धवान। अस्तु अनन्तरं यत् चिन्तयति लिखित्वा प्रेषयतु। एवं यदि सर्वे प्रतिदिनं शृण्वन्ति तर्हि अस्माकं संस्कृतस्य प्रवर्धनं शनैः भविष्यति, अन्यथा न भविष्यति। प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् श्रोतव्यमस्ति। अवगतम्? तथा वयं प्रतिदिनं किञ्चित् गीतं शृणुमः, तथैव संस्कृतमपि किञ्चित् श्रोतव्यम्। तेन वयं संस्कृतस्य बहु समीपं गमिष्यामः। अवगतम्? ओके सर। यतो हि चिन्तयतु अस्माकं वर्गस्य अवधिः वर्तते মাসচতুষ্টয়, 4 মাস বা 5 মাসের কোর্স আমাদের এটা, তাই না? তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা কি করব? অভ্যেস চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে এগুলি করতে হবে। নিত্য কিছু কিছু সংস্কৃত পড়া, নিত্য সংস্কৃত কিছু কিছু শোনা, বা সংস্কৃতের বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা হয়, ওই পত্রিকাগুলি এনে এনে কিছু কিছু পড়ার চেষ্টা করা। তবেই আমরা সংস্কৃত চর্চাটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। বোঝা গেল? যে কোনো ভাষা ওই ভাষাটিকে মানে বলার জন্য অভ্যাস দরকার হয়। সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা কিরকম নাম কিছু বলতে পারবেন? একটি আছে সংস্কৃত সন্দেশ পত্রিকা আছে, আমি বলে দেবো আপনাদেরকে। ওগুলো মাসিক পত্রিকা, বছরে কিছু সাবস্ক্রিপশনের টাকা দিতে হয়, দিলে পোস্টালে বাই পোস্ট আপনাদের বাড়িতে চলে যাবে। 500-700 এরকম থাকে। ঠিক আছে স্যার, আপনি একটু আমাকে দিয়ে নেব তাহলে। বেশ 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 ঠিক আছে, তাহলে আজ এতটাই। হ্যাপি পুজো স্যার। সবাইকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা। পুজোর শুভেচ্ছা রইল স্যার। সকলকে রইল আমার তরফ থেকে, আমাদের স্বামীজির বাড়ির পক্ষ থেকে, ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে সকলকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা। পুজোর পরে আবার ক্লাস হবে আমাদের।
স্যার শুভরাত্রি স্যার, শুভরাত্রি হ্যাঁ স্যার, শুভরাত্রি। শুভ সন্ধ্যা। धन्यवाद महोदय। হ্যাঁ নমো নমঃ।